गुड मॉर्निंग सामने केमती अच्छे समस्ते आशा कर समस्ते भल मुझे भल अच्छी पुणी थोड़ा एक नुआ भिडियो आपको स्वागत करुच्ची देखिपे यहाँ आम गाँ पाखर छोटिया मार्केटा गोटे गेट भी कहू आम ये आम सांग सागर यहाँ आम गाड़ी ये आम सांग भितर बही चुट्टी काटा चलो सागर देखा मुझे देखा दूसरी चुट्टी काटी सारापर आम जीवु जन काटुंट सांगर अच्छी ताके काटी सारे तापर जीवु घर को गोटे शॉकिंग कथा कौन जानते सांग मैंने आम ना जीका तमिलनाडु थे लोक मान कौन मैंने से केते नि चुट्टी काटा को आए के नहीं तुम जानले शौक होगा ताकि जी चुट्टी काटी आसतु पचार केते ना चुट्टी काटा को चुट्टी काटा बर्तमान 50 टका 50 टका बहुत ये लगुच भाई सतरे खुशी कथा है कहीं ओडिशा रे सेटा आम एरिया रे आपण एरिया केमी अच्छी तो निश्चय जनइबे आ चलत एना आम जीवु टावल पावल भी नहीं आसु गाधी भी जावा आम यार नदी भी देखिए चलत आगे He's got me shook, this my demise. I'm bleeding, can someone heal me? I can't deal with no more lies. I'll never go on like this, so don't you think you got me up, yeah. I can't seem to deal with this. You try so hard to put me on me. पूरा किसी ड्रेस पिंधि ना मुझे खाई गोटे ड्रेसटा अर्डर देती से पिंधे बोली मुला देह रखी से ड्रेस आम पिंधेवा हो कि ना आपटे जत्या बही सेपटे माँ के बही कथा होती आईना ड्रेस ये देख से खुशी चलो ड्रेस ini na ita. Oh, mga ka. Oh, palagi ako ta. पिंधेगा चलो Ite amin na takami na korbo puni. amin tak kami Sino address pini coba बहुत खुशी है Ini udah baik kan di sana. Baik ya mak ya mak. हाँ हाँ Nuli. Isail ta ba manne cita tindan halapan kan bazai. Ini baik kawaya. Agil kang acha bere sine ka pandite emma. Ikan tindila. हाँ Sahil, kah baba? ठीक रे जा पापा सहित एते खाऊछंती जे आम जत्यांगे हेला मोटा होना सर ओ बाबा कुआडे जाइतलो बाबा देखो से ब्लूटूथ काले कांड्रे कोन अछि ना सेटा ही काढी तांके हाय हाय कर दे हाय करे फॉलो करबे लाइक करबे आम चैनल टाको सब्सक्राइब करबे बापा के बहुत टेंशन रछुंती देखो साहिला के खाली नो आगा कहबे ला कोन कहबे ना तांको जदी पसंद हेलानी तांके नो नो ही कहबे नो हाय कर दे हाय हाय देखलो ना सामाने एमिति ही आपण भी हाय भाई सब किछि हमको मेसेज रे जणेबे कमेंट सेक्शन रे होला हम चैनल रे नया रास्ते सब्सक्राइब करो तुम जमार तू दे सब्सक्राइब से पट्टी करे भाई जानते हो कान देखो आओ कथा कन सांग ना आज मु कुआडे ही जाई पारलिनी कहीं ना मते घर आला मात्रे आंगो पाखरे ही निताय रहबा इच्छा लागुची सेटा पय मु कुआडे जाउनी तुमने छुट्टी करते तुम तो से भी देखे के ए देख मोर पो मु छुट्टी एंती चोंची ना मोर पो बे एंती चोंची
ଆଖି ମିଶେଇଲେ ହସୁଛୁ ଲେଲା ପରି ଦିଶୁଛୁ। ଏ ଦର୍ପଣ ଦର୍ପଣ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏ ସାମାନ ଏଠି ରଖୁନା ଆଗେ ଲେଲା ସେ ଉପରୁ ରଖୁନୁ। ଦେଖ ସେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା। ସେ ସାହିଲ ନାହିଁ କି 7 ଫୁଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ସାହିଲ। ତାମିଲନାଡୁର ଆମେ ଆଣିବାର ହେଇନଥିଲା କ'ଣ ସେ ଦର୍ପଣ ପଟେଇ ଦେଇଛି ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯାହା ବଙ୍ଗା ବଙ୍ଗି ଗଲେ ବି ନାହିଁ କି ଆମେ ଅଛେ ନା। ଭଲ ପୁଟି ପୁଟି କରି କଟି କରି ଆଣିକି ଦେବାର ଦେଖ ସେ ପୁରା ଚଟପଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଠି ବ୍ଲୁଟୁଥର କଭରଟା ଅଛି। ସେ ବ୍ଲୁଟୁଥର କଭର ବେଶୀ ଦେଖ ବାବା ତୁ କ'ଣ ଗପୁଛୁ ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖି ଦେଖି ଗପୁଛୁ। ସେ ଜାଣିନି ନା ବ୍ଲଗିଂ ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି। ସେ ଜାଣିବ ନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ପୁଅ ହିଁ ଚଲେଇବ ସତ। ଏ ବାବା ଏଟା ରିସା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଟା ଏଟା ପ୍ରେମ। ମୋ ପୁଅ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଦେଖୁଛୁ ନା ଦେଖ ଦେଖ ଏମିତିର ପୁଅ କାହାକୁ ମିଳିବ କହିଲ। ମତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ଯାହା ହଉ ହଁ ଦେଖୁଛ ନା ବାବା ପାଟି ଚିରି ଦେବ ଆଉ ସାହିଲ ତାଙ୍କେ ଗୀତ ସାର୍ ଲାଗି ଯାଇଛି କି ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏବେ ଏପଟେ ବାପା ପୁଅ ପୁରା ମौज ମସ୍ତ। ସେ ଶୋଇକି ଖାଲି ଦେଖୁଛି। इधर से नहीं पर जब काई दिया हम ले और ये पे डाल दिया उधर हाथ साइड नहीं जाओ ना ଆମର ପୁଅ ପୁରା ଖୁସି ଅଛି ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଲା ଟାଇମ୍ ଆଉ ଆମର ରୋଷେଇ କିଛି ହେଇନି ବଜାର ଟିକେ ଅଛି। ଆଉ ସିଝା ହେଇନି ଅଣ୍ଡା ଏଇଟା ସିଝେଇକି ବନେଇବା। ଆଉ ଆମର ସେପଟେ ଥିଲା ହିଟରଟା ଦେଖିଥିବେ। ସେ ମୋର ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଦେଖିନଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ସେଇଠି ମୋର ଇଏରେ ଥିଲା ହିଟର ସେଇଟା ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇଛି। ଆମର ହିଟରରେ ବସା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ଟିକେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଆମର ସିଲିଂର କାମ ଟିକେ ଥିଲା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦୁଇବାର ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ଏତିକି ୟୁଜ୍ କରୁନୁ ତଥାପି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଏଇଟା। ହେଲେ ଏତେ ବା ହାର୍ଡ଼ଲି ଯେମିତିକି ବାହାରେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ରହୁଥିଲେ ସେମିତି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପଛକାଣର ଆର ହୋଲ୍ଟା କରାହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଛୋଟ କରାହେଇଛି। ସେ କୁଣ୍ଡଟାକୁ ଛୋଟ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ସାରିଲା ଗାଧେଇ ସାରିଲେଣି ସେଇଟା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ନେଇଯା ନେଇଯା ଏଇଟା ନାଇଁ ଏଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଆଉ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଇଟା। ଆଉ ସାହିଲ ଖାଉଛନ୍ତି ବାରକୁ ବି ଖାଉଛି। ସାହିଲ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପିଉଛି ଅଧିକ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ବାଏ ବାଏ କରିଦେ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା କରିଦେ ବାଏ ବାଏ କରିଦେ କର